हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ, जय 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 इत्यादि इत्यादि। आपण मानकु मोर आउ एक नुआ वीडियो को स्वागत। आज सकाळ आरंभ हैला वर्षा सह। वर्षा देखि लागुथिला किति सुंदर ए पाग। आउ टिके सोई पड़ंतिनी। एतिके बेले रोषेई घरु डाकर आसीगला। स्वप्न परे देखिबू, प्रथमे जलखिया बना। तेबे चलंतु, आउ डेरी काहींकी। आज पुअर टिफिन रे किछि हेल्दी आउ टेस्टी ब्रेकफास्ट मो बनेबा को जाउची। सो मो किछि बीट, गाजर, कैप्सिकम, दलिया इत्यादि को नहीं गोटे सुपर टेस्टी दलिया वेजिटेबल बा वेजिटेबल दलिया, मसाला दलिया जहाँ कहि पारिबे, जहाँ गोटे ना देदेले हैला आउ ता बनेबा को जाउछ। सबुदिन सकाळु उठिले एया चिंता, आज टिफिन रे कौन देबी। बेले बेले एमती लगे, हे भगवान वर्षक पाई गोटे मेन्यू पठे दियंतनी, चिंता करने को पड़तानी। रेडीमेड मेन्यू प्रत्येक दिन समान लग पारे, किंतु प्रत्येक दिन आमको किसी नुआ शिखे था। सेथिपाई प्रत्येक दिन पाई आमे कृतज्ञ रहिबा दरकार ना। कौन संग माने ठीक कहले ना। वर्तमान दलिया रेडी हवा उपरे। दलिया आउ सब वेजिटेबल फ्राई हो सारी। किछि पानी दे आमे जेतिकी दलिया नहीं थे तार 3 गुणा पानी दे ताकू किछि समय बसै देला परे रेडी है जिवो हमरो दलिया। तापरे ताकू ठंडा करी टिफिन रे बाड़ी देबा। आओ याकू आपण चाहिले डायरेक्टली कुकर रे मध्य करि पारिबे। गोटे सीटी दे देले से ठीक भाव रे सिझि जिवो आ कम समय रे मध्य रेडी हे जिवो। पुओ आ स्वामी स्कूल चली गला परे घरटा टिके खाली खाली लागे, किंतु गृहिणी रो दिन एठारे अटकी जाएनी, बरं सेठारु आरंभ हुए प्रकृत काम। पुओ स्कूल जावा परे घरर अन्य सब काम गुड़ा को धीरे धीरे सारी देछि। वर्तमान टिके फ्रेश हो जाइछे आ थरे आ बाकी थिबा काम गुड़ा को धीरे धीरे करूछु। ए छोट छोट काम ही आम दैनंदिन जीवनर अंश। मो जो दिन भी भावुची आज जल्दी काम सारी देवी आ निज पाए टिके टाइम बाहर करबी, हेले होउची कोठी गोटे परे गोटे काम लाइन लागे कि ठिया होइचंती। खुशी आ कोठी बाहरे न थाए, आम घरे आम परिवार हसरे आ छोट छोट मुहूर्त रे ही लुचि रही थाए। ये देखु ना मौसा मो पाई केमती चुल्ली जाली देउचंती। प्रकृत रे मते चुल्ली जाली आसेनी आ मो पाखरे चुल्ली भी नाही। काले गैस सरी जीव सेथि भाई मु आम मौसी को ताको चुल्ली टिके थार मागिथिले। हाँ हाँ धार माने चुल्ली धार मागिथिले। केबे सुनिथिले जे चुल्ली भी धार मगा जाए, किंतु कौन करबी मागिबा को पड़िला। आज टिके छतुआ भाजीबा पाई बाकी थिला, तेणु करी गैस रे भाजले तो सरी जीव जल्दी। एते गुडा छतुआ भाजला बेलकू चुल्ली रे टिके मागी नहीं मो काम सारी देली। आओ डायरेक्ट वीडियो
ଏତିକି ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ 4-6ଟା କାଉ। କ'ଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ମାଛ ଛାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ସେଇ ମାଛ ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଡଲାରୁ ସିଧା ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଉପରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ତ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଆଉ। ଶେଷକୁ ଛତୁଆ ଭଜାଭଜି ସାରି ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲି। ଆଉ ପୁଅ ବି ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜେ ତ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲା, ବେଗ୍ଟାକୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲକ୍। ତାପରେ ବେଗ୍ ଧରି ତାକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ। ତାକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖୁଆଇବାକୁ ବସିଗଲି। ଆଉ ସିଏ ପିନ୍ଧିଛି ଓଲଟା ସାର୍ଟ। କାହିଁ ପିନ୍ଧିଛୁ? ଜାଣିନୁ? ତାହେଲେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଶିଖିଗଲୁ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ସାର୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ବନଉଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟ? କାହିଁ ମୋ କେଉଁ ପଟେ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ଘର? କି ଘର ଏଇଟା? ବଢ଼ିଆ ଘର। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା? କି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଲା? ସବୁ ପାଠ? ସବୁ ପାଠରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଲଟା ୟୁ ଲେଖିଛ ବୋଲି ତମେ ଓଲଟା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ ନାଇଁ? ସିଧା ୟୁ ଲେଖିଥିଲେ ସିନା ସିଧା ସିଉ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥା। ବାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି କରି କରି ଦିନଟା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିଗଲା। ଆଉ ଏଇସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ପାରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଇ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।